ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغاداتلتي مدبات فنقل إير ميديا كميتم سيو نلو محموس 27 حدار زبلكو بكالاي تحستا مدبات قريب اللخو نمكتالكم بخبري عدم سرناي مكتال كبرات تغاداتلتي بتي قدامين رأي قداس زعبا مس انفلم اب شامبيون افريكا كينيا كواليز التقايدة 10 ميدالياتات محفاظ لعلي كالوت هاقراوين غانتاتات ني افريكا صبلل زبلت هاجرايت غانتا قددم بشكلتا ኤርትራ ሎሚ ከተማ አስመራ ኣብዚ በጫት ለዋን ካብ ህዝብን መንግስትን ድሙቕ አቀባብላ ተገይርላ ይረከባሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን አፍሪካ ዳርጋ ንዝበዝሐ ተዳሊዝ ነበረ መዳልያታትን ዓበይቲ ሽልማታትን ብምሕቋፍያ ናብ ሃገራ ኤርትራ ንዓ ከተማ አስመራ ኣብዚ በጫት ለዋን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናጅግና አቀባብላ ገይሮምሎም ይርከብለው نزوم أمباسادرات حزبن هاجرن نعوم زبكع دمق أقبابلا حزبن منجستن كجبرلهم خالهم بزا أقاتامي بسم تقاطاتلتي فنكل إير ميديا كنا مسجن فوتو إيرتراويان أتلتاتن سبورتنياتاتن أبزتف لالي أقاتامي تات سمومن سم هاجرمن أمتوع لعل قدن تران ناتجاتيهم زركب زلو أبزتف لالي مدرخات بانديرا إيرترا أبزل على زنجي كتنبلبل مزمور إيرترا عويلو كجواح زجبرو زلو أستواتو بقالاتون زجلت عكونان نهجرايت غانتا إيرترا أب شامبيون أفريكا عبيت عوتات دمزجبت دقيمنا انكو عقوسكم كمبل ندلي قال كابتي أب قرناتات كتم أسمرة زنبرة نايم قبال سنسرعات حج أرز بلت فيديو نباهم كبلا Đây một phát. كبرات تغاداتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا نسجر مستاقثرت هاجر إثيوبيا زيت تحازقينو أبز هاجر زلو كيناتن أورو كيناتن محبراوي قطواوي بوليتيكا وكنتات كأكل مادبرغ زيت بعد حدقين حمام نسبي إثيوبيا الشاغل ويركبالو محبر سب عالم أبز زحالف كلتا سومنات سرعات بلتقنان منيسرت عنا نايت هاجر ناتي حمام بهوتوت أبتحد قطة تركاتو تعويتا تقريبا منباروم تذكريو سرعات بلتقناقن كساب حجي نزع حدقين حمام أبتحد قطة كتوي كالن نلعل 700 مريت نايت هاجر كوكوت أتر زيكل منجسن سرعاتن نزع حمام نمكتار أبز قبرو زلو تعرتات كابت زلوه عبيت بدوتاتيو لومي نسرت عنا نايتيبيا حدا حبريتا زرقح يركبالو ازت زرقح زركب زلو حبريتا نبوزحات إثيوبياوያን أشغال كوين يركبالو حانت كابتن عبيت كتماتات نايتيبيا زخونة هواسا بدحمام زتلخ بسب كم زترخبه حبريتاتات دحر مزرقعو ازحمام كاب قطراتن عدتاتن ناب عبيت كتماتات متاو نزبي إثيوبيان نمنجستن نايت هاجر عبيت عرقاتات أنطلاليوم كمزلو دحر حبريتاتات مزرقعو زتفلالي تنتانن مغلطيتاتن متنقاتان እናውጽ ይርከባሉ ከም በዓል ጆሃር መሐመድ ዛመሰሉ ጸሎት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ብልጽግና
በዚህ ሕማም ዝተለኽፉን ዝሞቱን ዘለዉ ሰባት እቲ ቁፅሪ ይሓብኦ ከም ዘሎ በዚህ ሕማም ዝሞት ሰባት ልዕሊ 100 ከም ዝበፅሑን ተለኺፎም ዝርከቡ ዘለዉ ኸ ቁፅሮም ኣሽሓት ከም ዝኾነ እዮም ብተረጋጋሚ እዋን ዝሕብሩ ዘለዉ ስርዓት ብልፅግና ግን ክሳብ ሕጂ በዚህ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት 78 ምዃኖም እዩ ክሕበር ፀኒሕን ዘሎን እዚ ሕጂ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ መልከፍቲ ናይዚ ሕማም ንሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋታት ዝእቱ ከም ዝኾነ እዩ ሓበሬታታት እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ዓቢዱን ተጸሊሉን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብታ ሃገር ዝኽሰት ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ምፍትሑ ሲኢኑ ሕጂ ኸኣ ምስ ጥዕና ዝተተሓዘ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ሕማም ናብታ ሃገር ኣትሉ ይርከብ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከእትዎ ተጸጊሙ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዜጋታትን ናብ ኢትዮጵያ ከይገሹ መጠንቀቕታታት የውፃ ኣለዎ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘሎ ኩናትን ወረኩናትን እዚ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ሓደገኛ ሕማም ከዓ ቀንዲ ምኽንያታት ምዃንን ብነጥብታት ኣሲንን ክገልፃን ከጋውሓን ከንን እዚ ሕጂ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ተራእዩ ዝበሃል ዘሎ ማድበርግ ዝተባሃለ ሓደገኛ ቫይረስ ንብዙሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብቲ ሃገር ዝገሹ ዜጋታትን ሓደገኛን ኣዕናውን ክኸውን እዩ ድሕሪ ሓበሬታት ንዘርግሑ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ሃገራት ኤውሮፓ ዜጋታትን ናብ ኢትዮጵያ ከይገሹ ሓድሽ መጠንቀቕታ እናውፃ ይርከብ ኣለዋ ኣብ ርእሲ መንዳዓት ጉረንጉሪት ክብልኹም ነዚኡ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ኣጋጢሞ ዝርከብ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ምፍትሑ ሲኢኑ ሕጂ ኸ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ቫይረስ ነዚ ሃገር እናናወፃ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ስርዓት ብልጽግና ብቐትሪ ይሓልመሉ ኣብ ዘሎ እዋን ንወደብ ዓሰብ ዝምልከት ዝተፈላለየ ድራማን ጥንፅዋያትን ክስራሕ ንዕዘብ ኣለና ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ንሓደ ኢትዮጵያዊ ምሁርን ከምኡውን ፖለቲከኛን ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ሕቶ ኣቕሪብሉ ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ሕቶ ኤርትራ ናጽነታ ክትወፅእ እንከላ ወደብ ዓሰብ ኣካል ኤርትራ ኣይነበረትን ወደብ ዓሰብ በኢትዮጵያ ትመሓደር ነይራ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕግታት ሻዕብያ ንኤርትራ ናጽነት ከውፃ ከሎ እቲ ዝሓዘ ቦታታት ሒዝዩ ንኤርትራ ናጽነት ከውፃ ነይርዎ ወደብ ዓሰብ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረት ንኢትዮጵያ ትምልከት ዝብል ሕቶ እዩ ከቕርብ ተሰሚዑ እዞም ሰባት እዚኦም መሕፈሪ ዝበሃል የብሎምን እንተቲ ዝምልስ ዘሎ ሰብ ግን እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤናት ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ሓግታት እውን ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝርዳእ ነዚ ጋዜጠኛ ግቡእ መልሲ ሂብዎ ይርከብ ኣሎ እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላይ ንከታተላ ኤርትራ የነበረውን የኮሎኒያል ባውንድሪ ይዛ ወሰን ይዛ ነጻነቷን አወጃለች ይሄንንም ነጻነት ደግሞ መንግስት አጽድቆታል የነበረውን ኮሎኒያል ባውንድሪ ይዛ አይደለም ነጻ የሆነችው ኤርትራ በነበረችበት ጊዜ ማለት መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ኤርትራ ወደ አገርነት ለመቀየር በምትሄድበት ሂደት ውስጥ አሰብ የት ጋር ነበር የሚል ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ በኤርትራ ስር ነበር ወይ እና የቅኝ ግዛት ውሎች የሚሉት ሲገነጠሉ የነበራቸውን ግዛት ብቻ ይዘው ይሄዳሉ የሚል ሆኖ ሳለ የኢትዮጵያ የባህር መውጫም አንድ ላይ ተደርቦ ተሰጥቷታል የሚል ክርክርም አለ አብሮ ለዛ ኤርትራ በእንግሊዞችም ጊዜ በጣሊያኖችም ጊዜ ከዛም በኋላ በመጨረሻ ላይ በደርግ እዛው ነበር አሰብ ከኤርትራ ውስጥ ነው አሰብ በመጨረሻው ጊዜ ራስ ገዝ ሆኖ አልነበረም ወይ አሰብ ራስ ገዝ ማለት እኮ ኤርትራ ውስጥ ነው ራስ ገዝ ነው ከኤርትራ ጋር ኤርትራ አስተዳደር ውስጥ ነው ራስ ገዝ ሆኖ እንጂ ኤርትራ አሰብ ሁሉ ጊዜም ይሄንን እነሱ ፈቅደው ከሰጡ በኋላ ምን እናድርግ እኮ ነው ለቡትሮስ ጋሊ በደም ደብዳቤ ጽፎ መለስ ዜናዊ የኤርትራን መገንጠልና ኤርትራ ያላትን ወሰን ጠብቃ መገንጠል ትችላለች ብሎ አጽድቋል አሁን ምንም ማድረግ አይቻልም በዛ ግዴታ ውስጥ መግባት አገራት በብሔራዊ ጥቅም ምክንያት ዓለም አቀፍ ውሎችን ሲያፈርሱ እናውቃለን አይደል ስለዚህ ከብሔራዊ ጥቅምና ዓለም አቀፍ ዕውቅና አንድ ላይ በሚጋጩበት ጊዜ ብሔራዊ ጥቅም ፕሪቬል አድርጎ ዜጎች ያንን ታሳቢ አድርገው ቢንቀሳቀሱ ስህተት ነው ወይ ነው ስህተት ነው በርግጥ ስህተት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በኋላ የባህር በር ነው ኢንተርናሽናል ህግ ነው ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ህግ እንዴት አድርጎ እንደሚፈጸም እሱ ያውቃሉ ህግ ምንድነው አንድ ጊዜ ባውንድሪ ከተሰራ በኋላ ያን ባውንድሪ ላይ በኃይል መቼም ማንም ሰው በኃይል ያደርጋል ግን በህግ ግን አይቻልም ኤርትራ እሺ ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በምንም ጊዜዋ የባህር በር የራሷ የባህር በር እንዲኖራት የመሆን ተስፋ የሌላት ሀገር ናት ማለት ነው የላት አዎ እሺ ይሄ ምናልባት ጊዜ ቢኖረን የሚሆነው ምንድነው ልከራከር ምናልባት ኤርትራውያኖች ከኢትዮጵያ ጋራ በፌዴሬሽን እንዋሃድ ብለው ከወሰኑ
የኤርትራ ህዝብ ከፈቀደ በዛ ጊዜ ኤርትራ የኢትዮጵያ በፌዴሬሽን ሆነ የዛ ጊዜ ባህር በር ይኖራል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ كبرى تغطاتلتي إذا كنتات كم ذكر كتاتلون كن عزوان زتنحناي ودب عسب أبدعتي زخوانا يكون وانا كنتاتن نايتي بيا كوينو كم زي فلت نزي سباب غازيتانيا قرم ملسن ملاشن تو هايبو يركبالو سرعات بلتقنا درامان تنطوياتن بمدلاو ودب عسب نايتي بيا بتاريخ نيرو نموبال زكايد زلو زتفلالي فتنتات كساب حجي وردة تزيكونو فرق كمتالي كالن زحالفون زنبورون سرعاتات إثيوبيا كم زعينت فتنتات كايدوم أموداتو مسحل ممطعيم كأبور كيلوم أزعج زلو زعبدن زتتسلل سرعاتون كم توم زحالفو سرعاتات إثيوبيا عجو مغبار ترايك خوان كبرى تغطاتلتي فانكل إير ميديا نلومو أداليز نبوركو سلست أواناون أقداسن تحستوتات أزغت كاتاتلو تنعكم يجمسل نيرو صباح بكال مدبات كساب النراقب سلام وسناي أبزلخمو برومشة دكريم فانكل إيري ميديا